Kepesanangan nam tabi Malaysia Madani miampai ke Doha idikijeri kabar adu Sunda sedepon diti tada kotoru kohapot tulan kewalu tahun 2025. Perintah Pegun kasasari monokodung ninggi saman bagian NGO dot papapanau babayan it kihantol memegempi tungkus kaubasanan magisuswai tinaru it Sabah. Bagian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros kigunaot bagian NGO dot papatantu kapergatan dit Komoyon au kopilapau miampai ababayan dit mibagal it nulut dot keperintahan. Memang menjadi komitmen kita. Ini sebagai salah satu daripada hala tuju kerajaan, di mana Sabah ini sudah menjadi negeri yang terdiri daripada pelbagai suku kaum dan budaya. Kita ada lebih daripada 30 suku kaum etnik yang besar dan sub-etnik yang begitu banyak sekali. Jadi kita majukan budaya masing-masing. Ilan na po ang anabaros disyo untuk minanahak bobroson itkantakan kapahimaganan Festival Kaubudayaan Rumpun Bajaw Sama pinahimagon di Malahigan Tagayapagod tun musaman idlongkod kaubasanan Rumpun Bajaw Sama Lokbatik Tuaran. Kapapanan na babayan sa ni ang kaubasanan dilo kano papengkas khazana kaubasanan Pogun insan-insan papengkas nagit kangaranon Pogun kumad nayatan pamagunan. Itkantakan dilo na katinabaw nag-iisaw Malahigan Tagayapagod Tupuan Farida Tusin. Festival Kebudayaan Rumpun Bajaw Sama Sabah kanu papasikap keberuan kaganaan ketembulian Eid Sabah. Kapapanahon dilo kapitanut miampai dit campaign Explore Sabah nulut tourism Malaysia Sabah sabahtravel.com pinatimpun ditulan ke-4 tahun 2025 gisom tulan ke-2 tahun 2026. Imanunurat bagian penguludan ababayan Kementerian Ketembulian Seni Kaubasanan Motek Muhammad Raizuli Matjusu Minaboros keramaian dilo ngapapasindak nogi kapio di kapapanahan tahun tumambuli Malaysia 2026. Telah apabila kita tunjukkan keunikan Bajaw Sama, etnik Bajaw Sama itu sendiri, supaya etnik ini, keunikan kesenian dan kebudayaan ini sebagai salah satu daya tarikan untuk orang hadir untuk tengok, saksikan. Dan Sabah sendiri semestinya sudah kenal dengan alam semula jadinya. Selain daripada itu adalah keunikan seni budaya yang juga sebagai salah satu produk dan insya-Allah akan merancakkan industri pelancongan dan kebudayaan negeri Sabah itu sendiri. Montok menakadung di papapanawang awisan it pagunditi pinatumbaya dat motek it garan sokadung kaganaan kaubasanan GSSK garan sokadung kaganaan ketembulian GSSP. Taon ni nakatalib o nam padamualo kapakyanuan GSSK kigatang 2.9 Mariong ringgit pinatumbaya damot GSSP mentok dit papaburungad ketembulian ni Idtuaran nakaramit hatus talunapod 9,000 ringgit. Kiginumo hapadam talon 5,500 hapod tulun susumikul nakano kogunon beasiswa perintah Pegun Sabah BKNS mantad paditon 2025 iso gisam tahun 2024. Tahun ba ino, perintah Pegun pinampo hatus tolon padam 6 riyong ringgit montok BKNS it nakaingkas 8 hapadam 3 riyong ringgit nung piagalon dit hatus hapadam 3 riyong ringgit di tahun 2024. Minabaros it Exco Ugama Balajaran Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif BKNS.Baina Pinaingkas kapahampit Balajaran Anayatan Asasi matrikulasi A-level tumimpun tahun baino. Nabaros di sila isuang babian Jaraya Wara BKNS Seri 5 2025 miampad susumikul Sabah idlongkod Convention Bangi Avenue BACC Selangor. BKNS nga pinapapanaw na gid pangludan elawon balanja mansi kumatayin sa nan susumikul di Nusinan it babay na diti mangoput balajaran id University Kaparintan swasta. Ninggi sa Mandilo mantak papatantod labi gumo susumikul di kikaburon kano mangoput balajaran kumaid nayatan di takas. Pinakiano o tinimungan magigion papasindak pangaramayan tulan kabansaan ng Tadaw Malaysia miampay papukili jalur gamilang.
Ilan na pa nga subagi tanda manansaraw susuyan kinapaperintahan sa dari kolubukan dit mamuruan ngawi na kapagulo it salom meneridang pagun. Bersama-sama mengibarkan bendera Malaysia, letaklah bendera-bendera kebangsaan kita di gerai-gerai, di premis-premis perniagaan, mana-mana bangunan, pejabat-pejabat, rumah untuk kibarkan semangat kemasyarakatan kita sempena Hari Kebangsaan ini. Iyaw na po nga rinubad mga nganod kabar itkantakan pagintangan taso audisyo itamugumgum batu hapadam anam sandakan. Itimpo panagidila Dato' Jafari pinapoylo ning gisaman papahingka sinunong kasusukupan koynon tamu kampay na kapasadian koynon dit kiharatap man pasikapo mantok manha kasimbayanan kasanangan kumadit maniniaga ngawi. 5 kaday bansa aw patindohoy nawi nasorob it kantakan kasaraban it kakadayan tulupit minsuswab dit bayno. Nakampay nagi nasorob walay siwa bansa aw patindohoy iso blok hapadam tulupintu iso walay sapar patindohoy. Paingkuro pa nga ay so kaliganan kapahompit niyawa tay ka kasindualan dit nakoruput it kantakan diti. Tumanaw di Luguan, balay bomba ang manampasi BBP Buluran, Edoen Mekael, naramit pamalahawan tarawaraw di jam koiso siya minit min suswab, pagulog pinatod hapadamiso puro miyampad engine, kumaid koy nun kinantakan, ipikikirad kisinadud hatos kilometer. Nakampay na ginmangup ipurod BBP Ranao, Police, APM, Sabah, City. Karaja mamiso kapampay iso paluyungan 800 kaki 2 pasaputon tadan waig mantad engine pilibomba dit Poinderos. Nano mamiso kasaraban dila di jam koonom 2.8 kaswabon. Project Puniagaan Inclusive IB Wonsoy Mimpo Tinarusaba Kohimbogoy sumili po na pangunsub ekonomi maya seni kakamot tinunturo fashion tinaru lolobino itsaba Sarawak. Project pinaburu SME Corp Chantik Borneo Dilo, wakon ninggisaman papagoris tinimungan konduan mangindapo micro nokoyonon, kuma idnayatan dit lobby akas. Ipanarikhan SME Corporation Malaysia Tan Sri Bernard Giluk Dompok Minabaros Mayad IB tinimungan konduan labus kakadian kano magyum kononuan mayad kabalon menombir o memonsod kakamot tinunturo. Ini adalah satu usaha yang membawa kebaikan bukan saja untuk syarikat, untuk perkembangan syarikat ini, untuk penskalankan syarikat ini, tapi juga melibatkan melibatkan mereka yang di luar bandar yang mencari lagi untuk kehidupan hidup mereka. Chantik Borneo nakano minambayar gaji lebih dahatus hapadam 2,000 ringgit kumadi tuminandud ngawi da babayan retan dat Mama Jahit dari rumah teko Mama Jarum id pialatan tulan ke-5 2024 gisom tulan ke-3 2025. Ababiya nakatimpon mantad pa diton 2000 siam dilo bayno nakano pinapalabus apat na hapad mangindapo konduan miampad nakoingkasan kapalabusan asil 200 pihatos. Dapat belajar cara kekemasan, jahitan, cara dorang macam mana membentukkan craft-craft tangan dari dorang. Dari situlah saya dapat belajar dan menambah ilmu juga lah. 1 minggu 1 kali memang ada job masuk lah. Jadi kalau sendiri tu kena cari customer kah ataupun customer cari kawan kan. Ini tidak perlu lah. Dorang sendiri kasih kami itu kain kan. Tinggal kami jahit lagi lah. Saya harap dapat meningkatkan lagi kualiti jahitan dari segi pendapatan juga. Kepergatan dinungkusan kebasanan Kakamotin Turu Wokon Ababayan Tulumis pinapanaw kopihondot kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG tahun 2025 Sabah. Tunudok kapoilan Petilombus Karait Titi. Misway miampad kepergatan pinapanaw idkoyonon dit andapiton konvoy paguluditi.
id kiningao konvoy ngawi kihara kasiwatan mamurimon Thailand wagu mayad kapakitanan menulud dalay. Dalay na po nga iso susumuni talalang winonsoy sa bagi kakamot tinunturo talumis dit magigiyon kampung riting apin-apin. Dit pagulupaw dalay na po nga wonsayon sa bagi panakatubat tay karusap nga bay na pawonsayon nilo sa bagi kakamot panginlumis. Dalay ini sebenarnya digunakan dari sejak dulu lagi, kan dari dulu lagi digunakan sebagai ubat. Tetapi dia punya biji itu dibuat juga kalung-kalung gelang semua, tetapi tidak seperti sekarang ni lah. Sekarang kita melalui proses pengawetan, kemudian inovasi dengan rekaan-rekaan yang baru dan kita menginovasikan kraft tangan yang cantik. Akan kasingganod kapragatan tomod, kasiwatan iti mangukab labi gumo liwang, kumadit, mangindapo kakamot tinunturo, mentok papayin tutun, kalumisan wonsay pinalabos dialo. Komuniti di sini mempunyai satu produk untuk identiti dan produk komuniti mereka boleh diperkenalkan luar daerah. So ini sangat sesuatu yang baru. Bagi saya adalah sesuatu yang unik lah. Rupanya dalay ini boleh selain daripada perhiasan sebagai gelang, sebagai rantai leher, ia juga boleh dijahit pada bag atau dalam berbentuk dompet seperti ini. Inovasi isalam papatilombus tungkus ko basanan bagal diti dalay ako napaka papayengkas ko tutunan tinimungan magigiyon na kainon ngano silinagid at panakotanda kapiomungan isalam papayengkas katang sani kakama tinunturo kumaid ning kakoton dit lobby akas. Ingkakan kabar Radio Sundo sedapun diti pon si kamata doho idiki jari Malaysia Madani rakyat di satu ni.